Znachcili keşite bazın gavutna bester sevget savtimekum kum efir informasyon ravagdabun studi geberat Irine Raydian olsa bir tehravagda seyrak dersi matil. İrona demi istoriye ve zavme sinak duvin astas razme zavra yunistr zekhin gustafestivegen babın xaxi teqav. Kodivar sevzeste problemete kodar gome serjeti mefin bel prezident Bibelt Anatoli. Nebeste yuvol razak der mexore fereste seyu duvin spar az razme fitsaxat mexore rased gazet Respublika. Rased duvin astazı falayirun ademen asbun bazzad ve zavm sinagay duvin farastem april min farasede netfetse gamazı zavra yunistr zekhin koste festivegen qavsi zekh ves tsal derusme erbayseft zavra yun xaxi taqaw ارزف داودني راسكت كزخ اما يبن فكوتا انا قنقو وتستر تراجيدي آمد تكتروخ سنمتا ابون مسدست زاورا يونه Zao pasiloce kada aliye abun waqderset fedوخ meeting sraniye khaya dişte didinjete amavi nokta severtoy min farasadan atsfetse gem azadwen farasta april zakhan kosterestaje chifa martu dun sertel fedوخ meeting khaya draistoy na respublikay guxtari ve gadma rayonu serjete زخن کست اپیسنتر زاو رایون خاقی تقوه همیت خود است بالوونگ و در زون کاتاستروفای فستیوگن نیم بستک تیف مرد فنزای آفدادای ماجه صدقای بینون تا یوسم آزادست انا خزرتی هنه قنین پر زاو باسیولوگ سا آموندن هم فمرد کات در آدم آفتمیتا گنن ود امسن مسوداید بیره فلدر هابون در هم ارم سدست جیوت گیورگیش از گزاییره و دوی کستا پارتی رای گوم نمرداری و سوالز گوم بون وی سارگانیزاسی کتا میتینگ اما آدم را کتا ونگمن و میدوه بون راز در دوین افدم آبریل ایزر فبر گرزستون پارلامنت یه اوستی اترابات که یا ایفتا خوستار ایرستون زاو امز ناور رایون تم حاس قطاق آدم مسف زرن کتا انا راز زیناد اما وی فستی وگن راز دست میتینگ من روشن کتا ملدای در اینترنت در این اسکولات در مر باشه دستیول در میتینگ و خجرت در آدم فکر استاد روش دست آدم هان کوخ بکنن نویدیسی آدم رم بردی Okudu kenam, vatvatçegen, hepsi miting kunları doydu. Cüte zayra görgümle, hepsi miting kunları mısır doydu. Vatçı doydu begogan, bir aşırt bota. راستر دو ساعت مفنتس مینوتل میتینگ نمارایدت تا آفتمی رای قست ساگونر سستات تقدم گه باسیولوگ رجبن فسیس اما پرخکنن رایدت توی ادمینستراتیفون بست خیطه اما سرن خزرته آفتمی یوسم باسیولوگ نکالد و مگس که آبون فدوخ میتینج خیادیشته وسو از زود راگیدی ارمسن نسانن یوسم ازمی آلاوگی سارت توی ارزون کاتاستروفه آمد تکت روخسنمته فرخنتبن فماردست زاو سکولا اینترنات ارتقوم الگنیناج مرات یانیس اما وادیم یران خاص نبسته پرزیدنت بیبلت آناتولی بانسان کتا زغگه یول و زاو در خبار او سولت که عملنس وی Velas, Adam Timberlake, Am Jawa, ama kedas mes sajaz rashidis. Vatler maniaci bawzer sahi serfalter. هادونا نفتشن سزار دايس شما منا ازنونا ديس ما ازنونا شدي سخن قبل كاو خبروي خستك خيونن كيف سفتو شزاخن كستن سخستجتن سكسترتن هادونا نوش تراجي كيزانا خبا سزار دا توجين الخطر اما سنوش ريس نيكولا شايفين ما خن نخسو شميسا مروخ كنم ما خن نخسو شميسن اربلا سنو مرم اما ما خن نخسو شمي كسترتا زونوي شوازو فندقو راشدي سيرستون اما شوازو دراجي تبايفتا خشتر دگيدر اما ارزر دگيدر میتینج خیادیشته ارتک آن نگلب بوی کم فماردسته و سبنات سورتوی دیدینجتن و ده سوتن افدیسنتا آبون در اوسمگای قده کننز اوس بونس و زو سوترسد و دون و تات آلونا گاسیت ارسین کسرات تامیرلان اینفرماسیون را وقت آبون
Quaisek tissefarset tachsen kottoi vedunense astai procent Ercedis esquetsag. Panesan kotta prezident Bibelt Anatoli kodargu mesarjetime ya radun fien baldarastece. Nahas maset xisen sarduagun problemate fadılder. Beste serglawagan ya balsarastece yemavud neysen kurtter. Fëtësaqe dar prezident Bibëlte Anatolije fendag akutta ama babarek kotta gorat kojsaj zënkhostan irvazinganan služba e kushët e kostova varta estajsa tehnike ambalun wagël ua vina uaj. Sargjëtima filmbelderastajë në besta e serkhlava gbanësan kotta. Zerga uëme rozma filmbelderastajë së problemet të lëzërtuj sargjëta vëdo në estaj procent skotso ka ercedeste. Prezidente në khastam gaska kojsaj gorat të kharzora stërsauzës të astunjë ama fazilanta. Duenem azë karoma ta arast fawëzë گفته کویسام فندگای مال 50 کیلومتر قوه آرازن او استفاده سیراج در سرجت تقسن کنه خزرت فارس اما سرت و گون و ورتم دوامین دو دسم از سال در بینونتن لوردرسد نوک فاتیرتم فلست سارتانیر سدست انبالون قرم کنن ارمجتای آرست اما سزمج و یوازال Պատսախադը սերխլակ բախած կոտա կոյսայ գորատը ադմինիստրասիան սամայց բրաստագմա պրոբլիմա սկոտսագրծավա ավտամոֆին բալդրաստաջը դուա բինունտան սկոտսագրծը ծացարա նոտուն ֆորստ Bibëlte Anatolije bахас magaska prezidentum fundaj xitsanërtsauzen artasa damin sume Khazar bolxanenan ine birase vallunjën binuntan ta arastërtsauzen nuk Khazar. Из фонда выделите деньги, чтобы купили квартиру. И деньги отдадите, как только все документы на нее будут оформлены. Sargjëtama sine razëdina dravdëstoj zahga duamin duadasam azë khazarte kemen rattoj wadun nërmadar kejne balëgdëstë. Vajtanësan kene ama se khazarte kejne qave. Bibëlte Anatoli baxas kotta bënaton administrasien samaj fars tas kotsak kanoj ama se rattoj kemen bele wadunen. Vajma aqdem qustar dazdakta noj dar iu farsman. Nuk fatirte qirajsta wadun se raz dar khazarte kejne masari bar kottoj ama ju adaj magan sal dar khazarwa ine men ta bëntun derne Почему люди, которые получили квартиру, не возвращают те квартиры, в которых они жили? В чем причина? Зайзоном юридически кроидам оформлятканен квартирата квартирайста. Ама индия квартира чина создават куда. Вот факты люди слушали. Я лично готов на это пойти, чтобы на меня обиделись. Потому что справедливость, она должна быть по отношению ко всем, а не только к отдельно взятым личностям. Sargjët e matëksën kene, kosta e siftun kenen kostmëst aman dar farstëtem. Prezident banësan kotta patsakhatun slujba ganjëten sa kostmëst fafëldar kennel kost kajtsawe. Uëmaj valdajma des khazarë agastëta e vaqs rastajë artsavzëstët salcag. Kuajsa e këta prezidentën zahtëj buznëgjë në khasta, aham kustartsam kajdarë vajtë khajm. Ota të aluna gasi të Arsen Kusrat të Amirlan informacion ravagdabun. Investicion arxayt patsakadun budget me benzinette baxasın fendacız malda dastinat baxaqan fadıl kamis sarasın hemen der aktualun farsıtıl nxasıt xisad radun rabattı. Xat saraystan avat xasak çirt xotrigi neder. Փոխատերիկը կուխտանիրագադայ ուղղ դրցդ խիսավադրադուն ռաբոտ բոնեֆատ կմա խաս դրցդ ստաս ֆորստը վդունայ ֆծագոտ բացախադուն բյուջետ մա իվենզինատա բոխասնը ֆադլ կացեյր ռազմակոտա ֆինանս մինիստր խաբալատ ազա բարակ կդուգմա գասկա ռաջ ուղղ դրցդ ախսան խիսավադուն կամիսը ստազամ ռաբոտ ծրան ռազմարսդստը իվայու բոխասկանինակտա Бюджет Мабахаска Ивензинетта дар бастысты узыфик поинактима. Из пояснительной записки, которая представлена вашему вниманию, следует, что у нас есть еще в рамках тех остатков бюджетных средств, которые у нас были, мы вносим дополнения по расходной части. В частности, первое, речь идет о завершении строительства спортивной площадки в поселке Тинагар, которая была начата в прошлом году. Средства остались неосвоенными, площадка не завершена, и в этом году те же остатки, которые были в прошлом году, мы восстанавливаем в бюджете, и предполагается завершение этого объекта в этом году. Դեկակ ֆարստավդ ինվեստիցիոնար խայդը ֆադել կացիր ռազմակուտա խիսադը սարտորը խադիվակ էկոնոմիկ օրոյրաստը մինիստր Բեգոյթ Գենադի Բիբամբարն կուտազակա իվենզինետտա խաստր սդստը ինվեստիցիոնար խայդ ֆախոզդար կանեն նսանան И самое главное, в новой редакции сниженные объемы вложений вдвое, а то и втрое.
Второе. Для включения в реестр преференциальных проектов. Принятие данного законопроекта сделает формы поддержки инвесторов более доступными и прозрачными, тем самым стимулируя приходы иностранных инвесторов в Республику Южная Осетия. Фарстат ارزون فستا ایسترزد خوصا ایرستون جریدوریل راجتنیس پاراخات کنن نخمه زاگون و مگسکنین بستکتن رستگل سوزن انبلو مدیسینو نخوص میدخل تکتی مینیسترات تاباف دستا داغلات نخیط سوادا تور فنداج از ملده اداستینات باقا قنن فدل قامی سرازن فدل آخم قامی سرازن قد خیط سوادا ونکتبان ماتوی انم قوگل امال سرازست ام قلسی فتزگم مرتا سدب راتینت سکوسمت ففل درودن پاد خادون بیوجید اون وقدون آدمون اینسترومنت دارگایستر آیزلدن آفتما سکانارا را فون ففل درودن Подсахадун унидарен кустуат информацию нагиндад рейсен. Культура министр засейте жаната вавдста таглад подсахадун бюджетен кустуат хусар ирестуна национ музей саразанет хай. Qottagi suimidag ama nацион muzey dokumentane matsamens kod bastazunан muzey afta. Kadin nацион muzey statusis vettar. Ner muzeyan lever dertsed am balon status ama sis хусар irestuna nацион muzey. Чиркотерегина кодста аида информацион равахт абун. امخود راز در چیرای گرد آخم سابیتن سرماگون میدیسینو نخوز با کنن آخم و یسای راگنسان سوالترین چندونه انستیزیالوگی реанимации خایدن ام سوالتن با کندرسا و انه منقوگ میدیسینو نخوز اما و مگسکه فروگ در نیارجت واوردر سابیت نالباقه республикен اتما آکنن سر Նոգարս Ռեսպուբլիկոն բիրապրոֆիլոն ցենտրը ի վղոդաս բայգոմ անեստեզիալոգի реаниматологի ինտենսիվն տերապիայի ստրուկտուրայ բիրը ըմվեզադուն խատ ացը խադս կոնդար խայնիանատ օլıq տկորդ օմավիուի яչեսլ ստրուկտուրոն դել խայ կացսար մագուն մեդիցինուն խոսքանը նոգրտան əmə afun էրազդար չիրայգորդ ախեմ սաբիտən ացը խայդը բայգոմայ ֆադատ ֆəzənd ըմղոդայրազդար չիրայգորդ ախեմ սաբիտən սərմագուդ մեդիցինուն խոսբականən ցəmə ախեմ սաբի ռազմեցավա ույտը خیم نمن گیدر زیلن قو ارتای تاب مگسکه گورن خدزار فسته آخم سابی وست یاتی راکنن سوالت درن چندون ما انستیزیالوگی реаниматологی خواهد ما روجت وینتیلاتی آپارات سالم مسابی نباورن سواد موالای باست تکنن سرما کن شوک نخمه بالاتای سرانن وقت فت ساونز نمن قوک манипуляции там. Сюда мы его принимаем. Здесь всегда работает аппарат искусственной вентиляции легких. Есть дополнительное освещение, монитор, электроотсос, дополнительный кислород, обогреватель, что очень важно для поддержания нормальной температуры только что рожденного ребенка. Здесь мы выполняем, если надо, интубацию, перевод ребенка на искусственную вентиляцию легких. Здесь мы выполняем катетеризацию центральных сосудов. Здесь же у нас всегда находится на готове набор, с которым мы бежим в родильный дом в случае, если нас вызывают отсюда на какие-то тяжелые проблемные роды. Ats palotaya sabi rokanins nogurta konvensiyası zalma kat khadi vazayçısıl fildarit temenekuse ve termit personal mayis kustu xursfal terzinat ama fenzay sabiye fildaran ba kontrtset sermagund medicinu nkhos khadi yulçısıl der пациента взвод и килограмм мертесада фензай грамма. На данном этапе в отделении за 2018 год увеличен охват оказания специализированной медицинской помощи новорожденным более чем в 2,5 раза в сравнении с 2017 годом. Большая часть детей была пролечена на месте, то есть мы не отправляли детей за пределы республики на лечение. С определенной долей ответственности я могу сказать, что условия по выхаживанию этих деток здесь сейчас, они гораздо лучше. По каким критериям? Во-первых, здесь детей мало таких. Им обеспечивается практически индивидуальный уход. У них у всех есть индивидуальный пост, инфекционная безопасность, врачи, которые над каждым ребенком дышат, не спят ночами, потому что каждый из этих детей, он является бесценным для нас и опытом, индивидом. دختر نخستم گسکوی آفتادر من نگردن سرماگون میدیسینون خزباکنن تخیودون سنیار جت ریسپوبلیکان تمکا کننس و تفستم آرخ کیرز دخنس اینفکسی تیمه اما آخم اینفکسی تنخمتا خاط دخوینس آنتیبیوتیک تم آتسقط تاگولم خاص پرابلیمات سفزرین کنه سوالون انانیز دینادن. Подавляющее число пациентов среди новорожденных, которых мы отправляли, все они так или иначе через какой-то определенный срок времени возвращаются к нам обратно.
При этом те родители, которые вначале настойчиво говорят о том, что им необходимо направить своего ребенка за пределы республики, потом в определенной степени приходят к тому мнению, что, может быть, и не стоило, а может быть, даже и зря они это сделали. Но вместе с тем, с этими детьми к нам возвращается и тяжелая внутрибольничная инфекция, собственно говоря, с которой мы пытаемся бороться. دخترتن خستم گسکن و گرتم زیلن تخی خادی سپتن من قاق امبالون اپاراتورا ایفتونگست قوگ ارمجت اما میدیکامیت خواهد کست کدم بالون و ترسنی سکورت پروبلیمای کتس قو اوستیات اسکوت سکنن و تاو میدیسینون ایفتونگاد دیاگنوستیکم کد آل ایفتونگادن آفتا میدیسینون تکنیکای در رستگ مقاو دیاگنوستیکا سارازن اما آسو خود تاکتا آرازن قو آفونل سمیمات خوز ما بانداوا خواهد کستل بیتی تیرینا گزد دات سرمت informaciju rawaxt abun. نوجه داری و خرزارستون گاگلویت خاص بیونج سرجت راگای تخستست سوینج از الله گواری نر آراجت رونالد توی ونج کمونیکاسیون خطل تیوم و فست تا یه خرزارست ما سه آرخایسم بناتفیت تا نیسان گفتر. آسونگل استرزقت مخل داسفالت تقدرستج بازایست ایفغو دافونم آراج تعرفنال توی گاگلویت خازبی نومل ونج خرزار استادمم آمد سرج تفنداگ مگورا و ورکایس ارمست ول نتخست استفلمار گیدر فیست گی سوجتن تازه تراتوار در نی بیر است درگه آسونگی افزار فنداگت خیلی صد نگورت ایول زند وداد ترونگ تایسا ایول آردم وقتی سر تاوگ دونه سابی دونه مدو اسکوله افزار بونه غد آسونگل صفای آخیزنتا نوایی سرج تبیر خود قاست کد توی سوینج و ورت خی گورت ادمینستراسیم فلا ودون ما اخصای فرستکای نود و مگسک قطاگ نرست و سفینانس تا انا اینوستیسیون پروگرامای خاصی زن رادیخ کنن و دستم و مگسکایو گورت ترن کامونالون خزارات آسونگل با کد ترستگ کستم زقتای بایزا کتوی خوری فلایوی ود فتساق کفداتوونگ دونی خور آلاستم نروین گارست سوی کاپیتالو نی کوشت فتساق رادار خاینس زخبن سوی کامونیکاسی تاییونل سال در بریگادای ود سیورستجه ایونس کانالیزاسی دون اما گاز خزکتم Из 1120 метров по водоснабжению на сегодняшний день завершены работы по прокладке 200 метров. Абонентов на этой улице 38 абонентов. То есть это протяженность с учетом подводки к абонентам. По канализации из 1300 метров у них завершены работы порядка 400 метров. Это проложена труба диаметром 225. По газоснабжению у них протяженность составляет 1500 метров. В настоящее время порядка 350 метров уложены уже трубы. زخبن کامونیکاسی تاییونل کوسنس پاتسا خادون ارگانیزاسی تا وداکانال اما انرگا ریسورس وچه کستت فسته تا ارفنال زسته ونج خرزار استادمم وی تا خست کنزن فندک تار استاد اما эксплуатации федел комитет. Запроектировано двухполосное движение порядка 6 метров. Дорога предусмотрена, тротуары будут до 2 метров, 1,5-2 метра из брусчатки и 1,5 метра это зеленая зона. Предусмотрено проектом уличное освещение, где-то 28 опор с светодиодными лампами, с консольными светильниками. آسونج درغو آفصد فنزای میتر برس اما پروژکتون سمیتون داکومنتاسی مگسکه یا خرزار استادل با خارزوزن سپور فاراست میلوان سومم گرافیک مگسکه ابد کسته در قوام فوی اکتبر میمم تدیت روزا میدوی ترینات اینفورماسیون را وقت آبون. Gazet katteri terarxayta alran der fetsag informasyon resurs ve venil. Nerdön sparazı derge Gazet Respublika auditori kanefil derefil der sekoste profesyonalta apet terarazins samay kusoy fetsagı der se keşcete interes teqaqange fessoy napatsa xadı apet sardogun qabastil. Nekaligeten maxter arfakanem se berek bonuseten amasin zagam se arxaydı dartterin testifendiyekte. Юл популярун дар равахтад газет республика хасткане дуэн сепаразм газет кудсырас амабира эндер фарстатал эрзер та я редактор кодст Андрей вой газет редакторай кус ясрас тайфастама. Если говорить о истории создания, то надо вернуться в далекий 95-й год. Это начало года, когда вышел первый номер газеты «Гол», это была спортивная газета, наличные средства, после чего я обратился к тогдашнему руководителю республики, он тогда был не президентом, а председателем Верховного Совета Людвиг Алексеевич Чебиров, мой уважаемый педагог,
с предложением сделать такую газету государственной, потому что в нашей спортивной республике, безусловно, такого издания до сих пор не было. И тогда Людвиг Алексеевич предложил сделать ее молодежно-спортивной. Мы договорились, и так появилась газета, которая получила название «Молодежь Осетии». Գազեթը վծագնում ռացդ մին ֆարաստեդը նվեց ֆենզը մազադուն ֆարաստամ ապրելը յանում խոնդ մալադյոժ ասետի ամամայցդ դուվա խատը գազետան յար խայդվոդի յանում ագասկը սերաջ դար ֆստա ֆասիվատ ամա սպորտը ֆադլ ավզոն գոտ կոլեկտիվ յախադակդար կադն կոլեկտիվ ռախունան ոդ ուad նրմա ռեդակցի կոստա արմաստար արտադի մաջը ոդուն ըմբերստոյ աուդիտորի կայqawra ռախտար կանն ամա չսել ռաստաջի ֆաստա գազետը ֆարստել ֆազնդստը արմաջը թախիցան ինֆորմացիոն ֆադզախանտը անալիտիկա политика, экономика, культура, спорта фадал. Фалаваттар юл сайрак дарал кодста Андрей Кайзаган айқавы май национ тематика. Ацықотта газета хитсанканы инна махора органтай. На мой взгляд, нишу, которую до тех пор никто не занимал, это такая национально-историческая, скажем так, наверное, с аналитическим уклоном. В газете фактически пишется обо всем. Это и аналитика, и политика, и культура, и интервью бывает, и спорт, конечно же, молодежная тематика, то есть обо всем. نوگ روبریکت فزنگی فزند آخم قد زرگ گازت نوم نیو دیست یمی دیست اما را خستوت فندون یفایی و نفدل آفت فزند نوگ مخور ارگان ریسپوبلیکا گازتار خواهد آلران در فتزاگ و ونل ریسپوبلیکا ود فتزاگ را وقداد که ست کامپیوترون پروگرام مای فرسم وی ود فتزاگ فلتر دیناد خساری رستون فتزاگ وی راست خوش جنه فتزاگ و من فزند اینترنت سایت اما اینترنت خزاگ مدر فتزاگ آخست گازت ریسپوبلیکا گازت اندفتا افزون پاتساخاد اپت ساردو گونگا باستل редакция кушета сараста жактивоном госкоттoi фасива да коттакта фадал комитетима водоно да стафетсакта катста сахима райстой бернзина да республика қалзак ама фирт тахчинта клуба қастата с организации канен ама авазана фадал ваца қаста фастива ган хусари рестона команда фитса хатхад райста маслакова қалзак ама фирт тахчинта клуба қастата катса вақтсат сочи система брейн ринга фитса республикон турнир авазана фитса қа паришчира разма котта водондар газет нраста در نایو یا ترادیسیتن اما نردر активон خواهدیس республика царда اما کنه популярон در. Мы работаем, конечно, можем работать больше, безусловно. Стараемся выходить на новые темы, новые взгляды, скажем так. Развиваемся, никто не стоит на месте. Кад редакции коллектив сторона و درست профессионал та اما کوسنس فتساج در سکشت اینترستن پاسخادون تلی رادیو کمپانی ایر коллектив در عرف کنس کالیگاتن حاصل نسانیاک جنسا و فدل اما سن نظر دزاغ دارتر انتستفن دیکتن بازار تستیلا بیتیت علیم اینفورماسیون را واغدابون Խիտեկատե կոստայը վստեմ զավգաթա խուզդար չի բակասցեն, ախմ կոնկուրս արգանիզացը գոնդրցըտ պացախադոն ունիվերսիտետ ըրդգայ, յա խացսեք տեֆաբարը գոդստը վծեգամի յունս վալը տղաղն նբումը, կոնկուրսը տղխայ վարախտարը ունավացխը սեքսոսի տեֆատի մայրմակ. Ացած խիտակատը կոստայ ազայրասիտ կայրցը դույ ֆեստիվագանապատ ռեսպուբլիկայ դար վաղ ծանց ալը խզուն կոնկուրսը ամա մազալտա։ Իրոն լիտերատուրոնը վզաջը բնդուրը վարաջը նոմել կորդը մազալս արգանիզացի կոտոյ պացախադոն ունիվերսիտետը դար։ Ժուրնալիստիկայ ֆակուլտետը ծպարամ կուրսը ստուդենտ կագազատը կարին ամա ֆազնդ կոդը։ Վծագամի յումա սվալը տղաղան նադը բոմա կոնկուրս ռասիդն խիտակատը կոստայ վստեմ զավգաթա խոզդար չի բակասցան վի ֆադլ։ Զավգաթա բակասանի սնդար վզակտլ դար։ Poxa destamos qodi mana rektor ma vinin na qodi duwana zoxto no jemonan pristandar fakashjenis masenojenis axsgun momenta kashetan mo nashuram Конкурсы хаяд райсын ябону ивазай да сазон кавылцауыт сывалаттан. Майдар пацахадун университет иссанахан видео фестета. Конкурсы хатсак тафабара гудзысты фитсагами июнем. شخم فند ایست در وقت مستر صحفی تلفن تمیزت منم تا برات واتساپ ما فتجگم اتنم ما برجستم سالون خزکتم یوگوی استرانیچکاتم کت خوننج ماست جنیس قلاس برست تا قلاس برست خسرن مود شوجست چیجش قد زغو دون در بیرج نرورم بایدا لایک خونن چویه و مزردم شو فلج نفسم بایدا یا قد تا دون در خنجستم ومجاسكا ارتنام فوجستم نقوم كورس ارتن في الجامعة وجينيس
بون ماجستم سأما سفلت قوقن بونما رورگم کنجستم فتجوت کوگرت کوگ نوت چی باچوخسو Конкурс гомлны модер цазан фитсагам май каднер мафицалунай нарайд таваттар да садай маҗи бафандит ацы конкурсы хаядрайсын. Я фауд фабара гудысты арта хуздар касаҗым. Ангорзарзыбын дар кам хатысымак. Цыбастац хахта фатахысмак. Видео бар витаниз WhatsApp манахам номертам. Ас сададу вадас астаяфт иртен ю. Цотите Фатима гузтат сармат информацию равахт абун. نسن وقتوی انقوز دردی خرزاودن акции خادیشته کوازان برگ بوم بابوسکوتوی میدیا سوسیالون سنتر سرجته بخواستویسن لورته ارورتویسن زچند فنگ و دونی بیره تست واتون رنچنته امسن افزون قدم باسد بالا ورکوتا تینن گارنته افزون قدای مکتقه پریسون کردوانک تسفند کتوی کوزان برگ بونه میدیکا سوسیالون سنتر سرجتن آرفراکنن آسادم قسمت فندوم مگسکه باقود پاس خاده خوز امسم و مگسکه قوه فلدر قوستار دازداخن خرزاودن کردوانک تاودونن بخواستوی ولی وقتا فدز غالای پرودوکتا آتچینک تا درختا ستای برگ بونه فنگل سقاوه آخمن در خرزاد خرینک تا منوزینک تا آتس سنتر سرجتن آخم قوستار دو سارغگنن سمن نای آخم خوز و دونن تنگخ сгонут асев зунгодай мектасам кайрбаса доставай. Если мы все сплотимся, весь народ, и начнем помогать друг другу, то, я думаю, отзовутся очень многие. Медика социалон центр саржтай бирет аст рынчен, ама хусан ватайст кадар наканенс, ахамтан фингер вартуй сахатантем. خرزاودن اکسی خادیش تایسایی و لخت داویدن خستم گسکه و دون رای فستم در آخم خسکنزست سرد و گونو ورته مگورا و کمنست آخم آدای مکتن. آسه بونت تا و دون فند کننز لینگورا پاسیولات جسولت خزار قوملگانی نکت بابرک کنن. Планируем взять под патронаж малоимущие семьи, нуждающиеся, просто кому нужна помощь. За этот маленький период, пока мы вот самоорганизовались, очень большое количество людей привозят вещи, детские игрушки, детские вещи, продукты. То есть каждый помогает чем может, и это очень приятно и неожиданно. То есть отклик от людей очень большой. آسف زونگادای مکتب فند کننز وقت بونت خرزاودن فوند با کنن اما نرای فستم در سبرگ و خادمن اخوست کنن و مگسکنیم بستکتای کیفند و دونیال کمن در یابونو یکو خی کدامون آخم خواستم با کنن کد زومت دای آفت خلصادون اما در پرودوکت دای در تدیت روزا قدس الکساندر اینفارماسون را آغدابون اینفارماسون را آغدار ترکنن سپورت خبرته خسری رستویناک سپارسمنته خواهد رایستوی اپاتوراسیون تورنیره ام خدسه ام بوار خسته یرست واقع دستکی سلاووتسکه نه ریسپوبلیکای مینورتر امبلتو ارتسز غارین یوفزیست ما یوتا برونزا مایدانه تکاک بناد باtsاخستا جوت سرمت ما ارتکاک تاسیس گاگلویت ایدوارد سپارسمنته باست تکوتا тренер والت وقتانگ турнир хвенефта Северо-Кавказский кубок, СТК единства по ММА, свободный поединок, Кисловодской досты Ставропольский край. Автозахджанам Эрен Кадона шедесте кеше قوملگنینکتا ودون دسته آفداده ما که ما آشستیله خلقو توی فتجاخات ما قدم گسکه تنگ جبه خراف دستوی سخی آفداده ما گینن فونج رخصتا مایدانتا و دای جفل در فتجاق بنات در فلافترا دیما فینالیونگا خسته نقوملگنینکتا ما فینال ارخوت توی ما تو است فتجاق مدکاق بناتل در خلقوت توی نقوملگنینکتا من دوجا سخی جخ که رو دستوی خیلی organizator در główny sędzia czyli udonaj darna na Szterbuznek ten rorwes to dyplomej gramota widzę. Jeszcze tak jestem kubok mirama kasze szewdzieni bokuj. Ama vakarun betene bazungi kenzistem artınam aprili nebeste bonğadı bırakkenin time.
Znavra rayonu Dzeni Siirt Bonğad vəldəf qarmat bunay dönür təxsəvə farast gradusa Irt Dzeni Zav rayonu dar vəldəf qarmat bunay fdə sıxsəvə zıppar gradusa Axın Bonğad Dzeni Skvay Saydar vəldəf qarmat bunay nudə sıxsəvə xsəz gradusa Leningor rayonu dar Irt Bonğad vəldəf qarmat bunay döni və xsəvə az gradusa Irt Bonğad Dzeni Respublika stolica Ცხინვალი dar vəldəf qarmat bunay döni və xsəvə az gradusa Axamı destine informasyon службы басатта гундырмаджата албундер нусар 12 xors xabar tefed mal naradun film bildne efire.